dollar. So, ano money changers, car exchanges? Philippines. We go back. Bayan na gani. Yung na si. Pa-change pa tayo. Video mo yun, parang shy na shy. Parang ka box mirror. We going to the Terminal 3. Yan may souvenir. Lalo ko lang ko dahil kampo ako ay. Sir, na international certificate nila. Mahal. Transfer ko dito. Dili, pwede ba ka? Gani. Cross country? Pwede. Di man taka-picture, di video na lang nato. Saya opportunity na lang. Mahal ang peso sa ilaha din. 28 lang yun. Buying ka, di ba? Ha? Buying dollars ka, di ba? Oo. Sa buying ba yung tayo na? 28 ang mura naman sa kanila naman eh. Dollars. Pero may magpa-change man din. Sa Pilipinas, buying natin kahapon sa Pilipinas, 44 eh. 34? 44. Pero pag selling sila, ay pag selling ka, 20, ay 40. Okay. Patong sila ng dos. And then, mayroon man siguro money changer din dyan. No? Dami eh. Ayun. So, merong internet doon. Kaya na maka-update lang tayo. Madaming souvenirs, no? More important lahat. Balik lang tayo dito. Ha? Kaya nga. Magpa-picture pa unta ka diya. Yawa. Dili siguro gusto magsuroy-suroy. Ganda kami yan sa Bausa. Napanood ko yan doon sa kaibigan.